Hello viewers kan first code ishle ekdam unfortunate incident laga se ishle joa gali Hornbill festival chuli thatan de Naga Heritage Village ki samade sangtam morong de idu gunpowder rose kuri thatan achanak pra explode hina charjun manu jokhom ishina gun ko ase chundure tinjun dishle minor jokhom paishina ko ase aru ekjun dishle lob critical thagise ga initially khobor ai deise ida latest khobor ai thalai sabte ekjun critical condition de thagise kwa tai bi safe asina gun ko ase Iru incident du shile kitia huise gule kwa nishna sangtam morong de du gunpowder du shile rose kuri thatan de achanak prai du phutishina kun ko ase chundu de charta naga manu jokhom ishina kun ko ase ar tan du shile logolo de hospital medical treatment karne luijishina kun ko ase ide du kina phutise ya explode ishe du shile janiu parna itula du shile investigation kuri asina kun ko ase idu sangtam union kohima bra du shile ko ase ki charjun manu jokhom han du shile sob konyak manu na suna chundurishle tahan bra itu muzzle loaded gun handle kurle garni union bra tahan ki outsource kruina anala asina gun ko ase idu union la side pa ko ase ki charjun manu bi out of danger se than jun jokhom uchi durishle minor ase ar fortunately kun bahar manu khan bi kun tourist khan bi tu incident de jokhom hwa nai niga khobor jani pa ase khobor record kra de iman tak update alapne no de janai di ase খবর আগিরে জাগিরে মানু একজন হারা লাগা খবর জানাই দিও উতরিশলে ডিসেম্বর 2 লাগা দিন দে 3rd মাইল দেবরা কিরা ভিলেজ দেবরা একটা 14 ইয়ার্স লাগা ছুগরি রানথিংলা গইনা তাই তালা খবরবা উলাই যা তাই वापस আহানাই গুনু কইছে ইতা দুইশলে 8 ডেজ হইছে ইতুরে তাই দুইশলে মিসিং হইনা থাকি আছে তাই লাগা দিদি ফ্যামিলি রা ইতু লাগা জানা পিছরে তানবা ডিসেম্বর 2 লা দিন দে তাই দুইশলে वापस আই যাওনি কি কুমা খোর দে তালা ফ্রেন্ডস খানা খোরে জানাস নি ভাবি থাইছি আছে इधर ताई वापस नहा हो जाते दिसंबर 3 ला दिन दे ताकि पूरा बिसरा पिछी दे ना पादे विमेन पुलिस स्टेशन दे रिपोर्ट को दिशिना को ऐसे इधर इते तक इधर छुगरी दुशिले मिसिंग असिना को ऐसे ऑफिशियल्स खाना साइड पर भी को इतु लगा पड़े अपडेट नाई ना को ऐसे और छुगरी दुशिले फोन ना धुरी थाका करने और बिशी दिक्कत हुई जिसताला ट्रेस करले गाने ना को ऐसे इधर जुदी इधर छुगरी ला फोटो जुन अपने इंटर स्क्रीन दे साय ऐसे ताकि कुछ हलु दिखिसे गोले इधर कांटेक्ट नंबर 7627933989 0600941 7265 इधर कांटेक्ट करी मोर बा इन्फॉर्म कर बोले गाने को ऐसे कोहिमा पुलिस खनब्रा एकजन 71 इयर्स लगा मोता मानुगे पीआर हिल एरिया देब्रा डिसेंबर 9 ला दिन दे अरेस्ट कृषिना को ऐसे इधर इशले ताइब्रा एक्सटॉर्शन करले कोशिश करा करने इदु मानला नाम दुइशले मथंगो ओवंग असना को ऐसे ताइब्रा NNCFGN लगा नाम दे एकता दुकानदार लोब्रा पैसा डिमांड करदेसिना को ऐसे पुलिस खनब्रा इतु लगा खबर जाना पिछले इतु इशले इतु डिसेंबर 9 ला एक दिन आगे दे तहन इतु स्पॉट ते पुंछिसिना को ऐसे होली पुलिस खन पुंछा तंदे तो सस्पेक्ट तो इशले ताई तो एरिया छाड़ी जाय जन थाइसिना को ऐसे होली भी ताइला पूरा डिटेल्स खन लोआ पिछले इतु पुलिस टीम ब्रा इतु लगा पड़े फॉलो अप लोआ पिछले थान ब्रा सर्विलेंस पिछाई दिया पिछले इतु इशले ऑफिसर्स खन पुलिस पर्सनल्स खन प्लेन क्लोथ्स निगा राखी दिया पिछले एक्टिवेट करा पिछले तान बाइतु मानु दु इशले आइडेंटिफाई करना फिर मानु दु इशले थान ब्रा लोकेट करना पिछले इतु जैक एंड जिल शोरूम लगा ओसोर डिसेंबर 9 ला दिन नेक्स्ट डे ला दिन दे जॉइंट टीम ब्रा इतु इशले साउथ पुलिस स्टेशन और एंटी एक्सटॉर्शन टीम खन ब्रा धुरी लुसिना कोन को ऐसे इदु धुरी लो मानु दुइसुले ताई NNCFGN दे डेबिरी किलोनसर सिना कोन को ऐसे और ताई दुइसले लिरी दे थागे ना कोन को ऐसे पुलिस खन बतागे धुरा तन दे तला हाथ 4000 कैश पैसा पाइसे मोबाइल फोन पाइसे और तीनटा डिमांड स्लिप्स चुनुइसले FGN ला नाम दे इशू गोले थाइसे इदु भी पाइसिना कोन को ऐसे इदला बडे ताई लगा व्हाइट मारुति रीज गाड़ी ताला गाड़ी ला डॉक्यूमेंट्स लो दे सीज कुलिशिना कोन को ऐसे पुलिस कन बाई तुला केस दे सो मोटो केस रजिस्टर कुलिशिना कोन को ऐसे इतला पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कुरी थागे ऐसे और जुदी कुमा मानहन भी तुरे लिंक थागी शुले इतम भी बिसारी ऐसे कोन को ऐसे पुलिस खाना साइड पर दुशिले सब मानहन ये अर्ज करे ऐसे इनका एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज सस्पिशियस एक्टिविटीज कन किबा थागी शुले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नोली पुलिस हेल्पलाइन दे रिपोर्ट करले करने सिटीजन्स कन गे और बिजनेस को मानहन गे को ऐसे 2015 batch IAS officer, former Joint Secretary, Investment and Development Authority of Nagaland, Renny Wilfred laga petition iturishile taila against Nagaland State Commission for Women khanbra sexual harassment laga allege kurna chundu complaint file kurna jundu FIR file kurna idu khwash kudibi ko idure Guwahati High Court Kohima bench khanbra tala judgment du hi reserve kulishina on ko ase idula matter de idu sub councils lo right iturishile petitioner laga state government laga NSCW la side per hearing luina court pra idu decision इदु सिंगल जज बेंच प्रा इदु डिसीजन लुइसिनेगा क्वेसे और खबर जनी पाइ थालाई सबति जेसिगुले इदु ताइ लगा ट्रायल दुइसले इदु रिकु स्टे न लगाइन इदु ट्रायल दुइसले चुली थागेसे इदु ताइ अगेंस्ट जुन जून महीना दे चार्ज शीट फाइल हुइसे इदु दे दोस्ता माकिब्रा स्टेटमेंट भी दिना सना कुन क्वेसे इदु अलग अलग कानून लगा सेक्शंस दे ताइ लगा पड़े चार्जेस लगाइना इदु केस चुली थागेसे NLT पे एक हटाई दी बुलाए कुने तुलका पड़े डिमांड्स पिछे आई था तंदे इधर यमक्योंग बाप्टिस पोरो अमुखुंगदो और डिमापुर एरिया आउ बाप्टिस आरोगो पास्टर्स फेलोशिप खनब्रा इदु मूव तो इशले एकदम कंडेम क्रेसे
NLTP Act tuishile Nagaland debra nahatawo lage na kun ko ase tan tuishile Nagaland Baptist Church Council NBCC laga chundu stand ase iture support kuri ase na kun ko ase modubra mahala state te biahi anibo na kun ko ase evil tuishile evil ase iture shile ku bhal evil gona nai biya tuishile bhal kapra lagai na aise gona tai bhal hobo noy but iture shile dangerous hui jai na kun ko ase iture NLTP Act tuishile tu hatai dishule bishi manla life biya hobo koina iture shile nahatawo lage na kun ko ase in fact itula badli iture shile actual form de implement kru lage na kun ko ase ki kan shile tetak tu ine kitabi implement na kura khane iture NLTP Act tuishile nahatawo lage na thana side pra tuishile comment ge immature decision na lobole garne ko ase Ministry of Development of Northeastern Region Northeastern Council Khanbra November 2025 day 4,78,27,552 rupees Nagaland ge dishina kunu ko ase trishile various development programs khan lobole garne irishile heritage laga cultural centers khan la pore youth aro sports infrastructure la pore aru to initiatives khan chunduba indigenous traditions khan duishile preserve kuri rakhibo chunduba tourism or local enterprise promote kubo itu garne man paisa dishine ga ko ase Idu khobor ko age de comment ki koiru munja ase man Nagaland de sob manu lode du gari nai ar so manu duishile auto khan garian hire gurna jaw na pare tri bishi manu duishile bhara de berai the kuma duishile bhara tak terao na para garne thengmar berai thege idu ita children of peace channel Newland khanbra public leaders khanbra community representatives khanbra Nagaland state transport department ge ekta urgent appeal guri ase idu Newland district pra Dimapur connect kura laga ekta regular public bus service ani dule garne ko ase chundrishile affordable hor bishi manuwa itu afford ko parbo itubra students khan aru napara manuhan garne bishi modot hoina kun ko ase itu kiniga itia jani pai ase gule recent times te bishi bacha khan tahan alag alag training programs khan Dimapur de chumke dima de di thalaga itu attend ko napara huji sinan ko ase irishile than lo denega viable transport options khan na thaga garne itu Newland du ishile ita ekta district headquarters huji iniga hoine bi tade adequate or basic transport connectivity facilities khan nai na kun ko ase chundira authorities khan ge chuldi itu laga pore side ule gane ko ase Christmas la age de chudi tu Newland Dimapur connect kura laga regular bus service noli daily bus service ani shule Newland district la manon du shile tu Christmas gift hisab te sawoina ko ase arthan tu Christmas gift hisab te rukhi thagi ase na ko ase next khobor du shile one hope krubo ki tu government la side pra NSC department la side pra tu Christmas gift tu shile public khan ge especially pachan than bati man ko la hisab te tahala problem du saina di she koina Tuli subdivision de district administration mokokchung khan maki manwan la majude education boost kurle garne aur maki students khan kun khan economically weaker sections khan ba belong kore kun khan aha ja kura de challenges khan face kuri thage tahan ge chwagalla din de cycle idrishile bicycle distribute krishina kun ko ase initiative paddling towards a brighter future guna chundurishile State Bank of India bra corporate social responsibility project lander de luise itul lander de tumaki students khan ge kun khan dishile government high school tuli krishi vigyan kendra surikong tuli ra thaise tahan ge bicycles khan dishe niga khwasi du ekta apnen ge chanai diase Bhal result ula garne university khan baro Christmas laga offer diase 20 December wa 31st December laga majude apnen NPSC garne admission kurishe gule 60% off pawole ase idu matlab tu ishe gule 8 months laga pura course tu ishe gule idu khali 22000 de diase ila university Nagaland laga premium coaching institute itu de itu salbi NPSC result te ekta history create kurishe khali 22 years laga hemsho university laga classroom program student taibra tala first attempt te block development officer ulaise hodai sal nishna aru itu salbi 7 classroom program students khan bra NPSC exam crack kurna tan officer huise itu sal laga result milaina last 5 years te university bra 58 government employees ulaise university du ekta reputed aru balanced civil service coaching institute ase students khan garne bi bhal ekta environment ase jun students khan NPSC diule moon ase tahan garne ekta bhal institute ase university de sob shikha faculties khan bi senior aru experienced faculty khan ase aru bishi bhal materials or test series khan di thage university de Nagaland laga sobse dangor civil service library bi ase aru itu dishile mohan laga education minister ra launch kurise idu opor university de sob facilities provide kuri thake students kan garne hostel library reading room smart classrooms aur jun students kan aptitude or reasoning de bishi komjor ase tahan garne special classes kan bi di thake idu apne jidi NPSC garne prepare kuri asugule apne university check out korle garne suggest ko apne booking korle garne itu number 7005114715 itu de itia contact kru pare university la branch tu shile Kohima dibe ase aru Dimapur dibe ase itu ekta Chennai di ase
Kuda Village Council bra kui di ase ki tala jurisdiction de itia bra firecrackers khan burst kura idu phota jhola du shile totally ban kuri ase na gun ko ase aru itu shile khali itia festive season de noy but itu shile pura throughout the year gun ko ase Christmas, New Year, Diwali, Puja or kiki functions khan diniga phutawule tana jurisdiction de to totally mana asina gun kui di ase council la side pra kui di ase inika firecrackers khan phutabra senior citizens khan bura buri manu khan chudu bacha khan ilabri bimari manu khan aru janwar khan bishi effect hoi gona itu laga noise pra church functions khan gatherings khan effect kore itu laga pori tu phutabra mahan laga hawa du hi pura pollute kore itu toxic chemicals khan release krona itu garne tahala jurisdiction du shile terwa itu phutawule mana asina gun ko ase itu la pore itu pura Dimapur district te itu laga pore ban lagawole garne bi appeal kuri ase council la side pra ko ase jodi tahala village jurisdiction de kuma manubra ya dukandar bra itu bikai paise gole ya itu phutai paise gole tahan laga pore penalty lagawoina gun ko ase First offense karne 500 rupees lagabo manu khan la pore aru 1000 rupees dukandar khan la pore lagawoina gun ko ase itu laga pore aru strict action loboina gun ko ase ar kuda youth club khan bra tana khel units khan bra itu enforcement du kuruboina gun ko ase council la side pai tu bi kui di ase ki village jurisdiction de key events bi hubi rati 11 pm tak tu shile lo parina gun ko ase ar tu shile man awaz tangor na kurna tana side pai tu bi clear gudi ase chudi kuma manu kiba event kam khan kuri asule tana jurisdiction de itu manu ke disturb na kore gole than tu kitabi restrict na kore na gun ko ase tana side pa duishle kui di ase ki Dimapur de inika festival laga time de inika ki phota duishle itu hodai garne mana godu lagi na gun ko ase ar Christmas New Year Diwali de inika firecrackers kan phota duishle itu mohala tradition noi dibi clear gudi ase ilaud council ba ko ase judi firecrackers kan phota duishle bishi important ase gole itu duishle authorities kan ba inika jaga ektare phota du lagi ko ase chundu jaga duishle hospital churches ar manu thaga jara dur ase itu duishle manu na thaga jaga de phota du le garne ko ase Meitai MLA ekjon bra Manipur laga Ukhrul district de Kuki manon la relief camp de jaina Kuki manon ge log pa bishi de Kuki outfit khan bra talgai tu visit tu shile criticize kure ase Kuki outfit khan bra du shile koy ase ki BJP MLA bra chunu thanla relief camp te visit kurise idu shile tai mon bra chinta korna visit kolan hoy but idu shile political exercise thaisina gun ko ase chinduri manso manwa jani thanisna Manipur de ethnic violence 2023 me de shuru ha bishi de Kuki manon ubi Meitai manon ubi than ejun laga jaga de naja hu jise jabuli bi na para hu jise idu ita first time garne niga Meitai MLA ekjon bra Kuki manon han laga jaga de idu shile thana relief camp te jaina Kuki manon ge lok pala khorai thaise chwagala din dim han chundu saise Ida itu visit laga pore Kuki NP Ukhrul khan bra duishile itu ekdam criticize kure ase ar tai duishile uninvited aisina kun ko ase ar tai bra hala duishile tu sopra condemn kure ase na kun ko ase tahan bra kwa duishile tai duishile ekdam high number of security personnel khan ode achanak pra itu tahan la majuri jundu protocol ase itu bhangaina ghushi na kun ko ase lauda outfit pa claim kra duishile tala visit duishile unacceptable ekla noi but tahan la community manu khan ge disrespect kala ase na kun ko ase kida tahan justice karne rukhi thagi ase idu MLA bra inika unannounced kusa duishile idu several BJP workers khan lode idu tai advantage lo ala asina kun ko ase kitia tahan laga idu responsible inmates khan tade thagana itu tande idu aha ekla noina tade pachano de photo bi khichi shinega koina ko ase ida MLA la visit taibra camp te Kuki manon ge lok patan ni ki gushi gole taibra kushi ko ase ki da Christmas ai thaga karne mohala state te peace wapas ahule karne sob manu ge pray korle karne kushi nega ko ase Aji Pujur 2 baje nishina de Guwahati de Christian Basti area de thaga itu Soham Emporia kwa itu ekta bishi dangor shopping complex itu jibra pura julai dishina kun ko ase itu jui du shliman dangor thagisi ki itu jui muthawle 5 khanda nishina lagisina kun ko ase Pujur 7 baje tak te itu jui du muthaw parisina kun ko ase itu jui jula tande itu Soham Emporia laga building du bishi bak julai dishina ko ase aru itu building de ekta State Bank of India la branch thaga itu bi damage kodishina kun ko ase jui du shlikina lagisi tu rushle janu par nai kholibi itu hadsa du shila Aji Pujur 2 baje de hoa karne iru tane kun public khan bi tade jai na thaga karne manu mora nolibi manu chokhom hoa inika incident dushile report hona guna ko ase ida authorities kana side pra dushile tu laga por jui kina shuru ise iru than investigation kuri asniga ko ase 2 din age de yate Guwahati de post melon na concert hoise I'm sure bishi manu ra ina sign bi thaibo idure duita khobor ais ekta duishile ire Assam laga manu khan bra khushi na pa ekta janai di ase idurishile post melon bra taibra manu khan ge greet kura tande chundu Zubin Garg laga naam luina tala age de F word use kurise chundu rishile taibra duishile tu bhal note te use kurise lu tu chundu word ase idurishile biya hua karne inika late Zubin Garg la naam de inika biya word use kura duishile bhal nai guna beshi manu khan bra foreign tourists khan ge hobi foreign nationals khan ge yede la regional manu khan laga itu inika language te chundu mohan laga bhavana ase thondu respect
ৰেসপেক্ট কৰো লাগে স্পেশালি নিকা মানুহখন কোনখান দিছিলে দে নাথাও জিছে নিকা নাম নাচলাও লাগে নিকা বিয়া কথা নাকব লাগে কইনা নিকা ক্রিটিসাইজ কৰা দেখি আছে আৰু কুমা হনবা দিছিলে এটো তাইৰ যোনটো কৈছে এটো দিছিলে বিয়া পৰা কোৱান হয় বাট এটো দিছিলে ভাল সাইড পৰা কৈছে গনেবি তাকে সেভ কৰা দেখি আছে আৰু এটা খবৰ আই থা দিছিলে একজন ফরেন টুরিস্ট একজন মাকি তাইৰা তালা ইনষ্টাগ্রাম হ্যান্ডেল দি ভিডিও শেয়ার কৰা লাগা চুন্দুৰি তাইৰা কৈ আছে কি মহান ইন্ডিয়া দে মাকি মানন দিছিলে নিকা সেফ ফিল নকৰে গুনা দিছিলে স্পেশালি না কনসার্টস খান চাবলৈ কাৰণে মাকি মানন দিছিলে সেফ নাই না কোন কৈ আছে তাইৰা তালা যোনটো ভিডিও শেয়ার কৰি আছে ইতুৰি তাইৰা কৈ আছে কি তাতে নিকা তাইৰো পোষ্ট ফিল্ম না কনসার্ট চাবলৈ গুছা তন্দে তাতে মতা মানন দিছিলে তাইকে ছোৱা শুরু জিছিনান কৈ আছে একদম টাইট নিকা ধাগাবাজি কৰা দে তাইকে নিকা একদম বিয়া পৰা ছুই ধাইছে কৈ আছে যোনটো তাইৰা এইটো একদম সেফ ফিল নকৰনা কুছিনা লগলতে 10 মিনিটস ভিতৰতে তাই বাহিৰ ওলাই যাব লাগিছিনান কৈ আছে যোনটো বিশেষ তাইৰা এইটো ভিডিও শেয়ার কৰা এতিয়া বেছি ভাইরাল হৈ থাকি আছে এটো খবৰটো হৈছিলে হুশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে এট দ্য সেম টাইম ইনিকা নাখৰুলে কাৰণে যদি কোনোবা ইনিকা ইনভলভ থাইছিলে জানাই দি আছে এটো হৈছিলে একজন মালয়েছিয়া লগা মতা দিছিলে তাই লগা প্ৰেগনেন্ট মাকিগে তাই লগা সাথীখন লদে বিজনেস ট্ৰিপতে যাই আছে গুনা থাইল্যান্ডে যাই আছে গুনা যাই যা লগা চুন্দুৰি দুবাৰ থাইল্যান্ডে ইনিকা পানী বেছি ডাঙৰ গিৰিনা ফ্লাড হৈনা বেছি মানুহ ফাঁসি থাকি আছে এটো তাইলা মতাবি ইনিকাতে ফাঁসি থাকি থাতনে তাইলা প্ৰেগনেন্ট মাকি দিছিলে ফালে ঘৰে ওভার চিন্তা কৰনা এটো তাইলা মতাকে বাঁচাব লাগিব না তাই লগা একটা ফ্রেন্ড গে কোনমান দিছিলে থাইল্যান্ডে থাকে তাকে কন্ট্যাক্ট কৰনা মৰমবা মহিলা মতাকে বাঁচাই দিবি তাকে হেল্প কৰিবি কইনে নিকা পাথা লগা মতা কোনটো জাগাতে থাকি আছে তাতে পুঞ্চা তন্দে দু ইটো তাইলা ফ্রেন্ড ব্ৰা পুঞ্চা তন্দে ইটো মতা দিছিলে দুসৰা মাকি লদে খুমাই থাকি না নিকা পাইছে কোনে কৈ আছে ইটো 4 দিন নিচিনা ব্ৰা তাহলা হাত দিয়াই কোৱালা জাগাতে ইটো মতা দিছিলে ইটো মাকি লদে তাইলা মিস্ট্রেস তাইলা লাভার লদে থাকিছি না কইনা ইটো মাকি ব্ৰা বেছি মন দুখ হইনা তাইলা প্ৰেগনেন্ট মাকি এনেকা পোস্ট শেয়ার কৰা এটা বেছি মানুহ ব্ৰা ইটো লগা পৰে ইটো মতা আৰু নহলি এনেকা মানুহন কোনখান নিকা ৰিলেশন দে থাকি আছে তানি কন্ডেম কৰনা এনেকা নাখৰুলে কাৰণে কৈ আছে ইটো বিকটা আপনি সবকে জনাই দি আছে West Bengal la Chief Minister Mamata Banerjee ra dusile Prime Minister Narendra Modi ge apology karne demand kori ase dusile Prime Minister Narendra Modi ra talaga speech te Bankim Chandra Chattopadhyay ge Bankim da kone matha karne iru manukun manubra national song banaise likhise তাইকে ডিসরেসপেক্ট কৰিছে গুনা ইদুৰে তাই দুইছিলে মাথা ডাউন কৰনা মানুখন লবৰা ফৰগিভনেস মাঙিব লাগে এনেকা কইনা ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি কে কৈ আছে এনেকা হলিবি মানুখন আপনি কে ফরগিভ না কৰব না কোন কৈ আছে ইদুছিলে কান্ট্রি লগা হিস্ট্রি আর ফ্রিডম স্ট্রাগল কে আপনি বৰা ডিসরেসপেক্ট কৰিছে না Indigo Airlines laga ita flights kan bishi cancel hui thatande Prime Minister Narendra Modi ra NDA laga parliamentary party meeting de ministers kan ki kuishi go ase rules kan duishi gule itu manu la life easy banabo lage itu pra manu ke diktar na dibu lage na kun kuishi go ase idurishile rules anabra regulations anabra manu problem face na kru lage manu khan laga itu bhal karne hi itu rules kan do anibu lage kune niga kuishi go ase ite kite holibi iniga system improve kuri asu na public khan ke harass kra du thik nai guna kuishi go ase ইতিয়া খবৰ জানি পাই থালাই সবতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ব্ৰা ইন্ডিগো খানগে তাহান লগা 10% ফ্লাইট অপারেশন নামাওলে কাৰণে কৈ দিছিনা কৈ আছে ইউজুয়ালি 200 নিচিনা ফ্লাইটস খান তাহান বা ক্যান্সেল কৰলে কাৰণে অর্ডার দি দিছিনা কোন কৈ আছে আৰু তাহান ফ্লাইট সার্ভিস তুইছিলে পাব্লিক খান কাৰণে ইমপ্ৰুভ কৰলে কাৰণে তাহান লগা ৰিফান্ডস তুইছিলে জলদি দিবলে কাৰণে বেগেজেস খান কিমান ফাসিন আছে ইটো দিবলে কাৰণে কৈছি গো আছে চুন্দৰি ইন্ডিগো লা সাইড ব্ৰা গভর্নমেন্ট লাইটো অর্ডারটো মানিছিনেগা কৈ আছে Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ला माजुरे जोआगल्ला दिन पार्लियामेंट बाहर दे राहुल गांधी ब्रा रिजिजू के मन तक ऑफर गुरशी के अपनी घोड़े आइसु गले मु अपनी के जुदो लगा कुमा मूव्स कन भी सिखाओ ना इरे खबर जानी पाया कि जोआगल्ला दिन दे रो तान पार्लियामेंट दे लोकसभा दे कोथा कुरी थातन दे त्रिशल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला लुइना थाना स्पीच दी थातन दे राहुल गांधी ब्रा की कुई दाइसे इतुदे इरु किरेन रिजिजू बा खरा होइना इरु राहुल गांधी रिशले सब मनु लगा टाइम वेस्ट करे ताइ रिशले टॉपिक ते थाइगो लागो ना इनका इंटरप्ट कृष्णा কৈ আছে ইদুলা আপনি গান্ধী কুইছি কৈ আছে কি আপনি দুইছিলে আপনার স্পিচ তুইছিলে ইলেক্ট্রাল রিফর্মস তেহি রাখিবে কি কারণে কুইছি বলে টাইম দুইছিলে সব কারণে প্রেশিয়াস আছে আর আপনার কথা দুইছিলে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট আছে কোনে রাহুল গান্ধীকে জবাব দিছিনেগা কৈ আছে US President Donald Trump ra India laga por aru nutun tarif lagao nishna dikhi ase irushile taibra koi ase ki India ra US laga apore tahan laga rice tuishile inga dam krona porone irushile India ra jiman tar rice US ke pathai ase irushile itu tahan ke diala nohine tu tahan la pore inga peshi stock dhali di ase guna US President Donald Trump ra India laga pore signal di koi ase ki inga hi kuri thaishule India laga itu rice laga pore tahan tarif lagabo laibo na আজিলা লাস্ট কৰিছিলে তো একটা ভাইরাল ভিডিও লা পড়ে চুন্দু লাগা দুছলে মই জগালা দিন দিবি কইনা থাইছে জাপান দে মানদে দিন দে একটা বেশি ডাঙৰ কই গাইছিনা চুন্দু বিশেষ জাপান দে সুনামি আবুলাবি ওয়ার্নিং ইস্যু কৰিছিনা
এটা এইটো লগা ভিডিঅ' হন যোন দুইটা ভাইৰেল হৈ আছে, এইটো একটা ভিডিঅ' দে এইটো বিল্ডিংটো ইছিলে পুৰা হিলি থালা দেখি আছে, যোনটো বিল্ডিং কিনিকা বিয়াৰা হিলি আছে, এইটো আৰ্থকুইক আহাতান দে এইটো ভিডিঅ' চাইছিলোঁ আপুনি দেখি পাই আছে। এইটো আৰ্থকুইকটো ইছিলে 7.5 মেগনিটিউড লা থাকিছিনা আপুনি কৈ আছে, আলাগ আলাগ কৈ দেখি আছে, এইটো বেছি ডাঙৰ একটা ইণ্টেনচিটি লা থাকিছিনা কৈ আছে। যোনটো ইছিলে মহান লগা ইয়াতে দিছিলে এতিয়া তাকতে মহান বা কিতাবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই, জাপান দিছিলে না কৈ থাকে কি তাতে দিছিলে এনেকা আৰ্থকুইকছ দিছিলে বেছি নৰ্মেল আছে না, তালা বিল্ডিংছ খান দিছিলে এনেকা মেগনিটিউড লা দিছিলে নি আৰাম ব্ৰা ঝিলি লৈ না আপুনি কৈ আছে। এনেকা দিছিলে মহান লাতে আইছিলে মহান দিছিলে বেছি বিল্ডিং বেছি ঘৰ দিছিলে বিয়া হৈ যাবলৈ আছে, হলি মহান এতিয়া তাকতে ঈশ্বৰ মৰম বা এনেকা দিছিলে আহি দেখা নাই ধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবলৈ কাৰণে কোনো ওৱান্স এগেইন এইটো ভিডিঅ' দিছিলে মহান এৱেৰনেছ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি আছে। যদিও মই এইটো খতম কৰি আছে লাষ্ট এক্সাইটমেণ্ট চবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে। মই নেক্সট কৰিম আপডেট লওঁতে আৰু লগ কৰিব।